Kaktiin ke jong blay kong ngalakamen habakila ong hanga yang inalet siya ying ke jong try tuni duway ni kot ikajing don jamakan rat lembat ngi ni kapor na baki baru ka penginyon pendap kalong ke jingker khu yingi pa kaburam tangeme na marau jisu nong pendim ngipan kini baru amen. Ngapriang subha yapi ki para bangit be sin pat syakni ke benta jong jing syakri ke jong yu blay lembak local channel ba lembak YouTube channel kumbau blay la don kat lembak ni ki benai ki snam ki balit no ngi martatien bon kurkhuingi lembak ke por shipor ke bangi dan kumni ban mani yu ngin batangi ke jing syakri ke jong yu blay da ke jing roi ke ba kendai pu nrio. Don haka petai baru Kad uji subangan yaro Don ha ukas pakam kodon Ya kas papeteng bahalor Ya kajeng Shem jeng hon Ashadem ukon Jisu long ka keteng Kabang long jeng hon haboneng En yai ken mau ya ka papat kuram ya kajeng suku ai uji su kresu try ngala shem jeng hon ashadem pangan kap yu jisu ai ngan chakri ai ngan kongo dagat tenya ngan ya ro ai ha uyala de baro ya kaje Shem jeng hon Ashadem ukon Kajing puli na kaktian ke jong blay kalong na bro artli ki testament na testament ke bariam ngan puli na ke kitab Ecclesiastes kalong ke balai ke dekat ke beningkong terter ban na testament ke batmai na ke shithi upol sikinong Ephesus kalong ke basan ke de bakat ke basa khatsan bat khat nrio kaktin jong blay kong don ka ayom ki e baro ban kapor ke jingtmu baro hapo ke beneng kapor ban kham ban kapor ban yam kapor ban thung ban kapor ban ratno ya kata ka balathung kapor ban penyam ban kapor ban penkhia kapor ban penprano ban kapor ban teipan kapor ban yam ban kapor ban rekhe kapor ban sosi bat kapor ban shat tukmi bahati kum nu phiyan om kum ki bom stan henry kum ki bastan dak basius pa ye kapor na bakini kisngi kilong ki basneo ublen kur khui na puli ba shashkor na kaktin ka bakhu jongu ngini le chublay
hakijing duai. A tribe of blay pa jingi babeneng. Nyai ngu ye mekan ran ba me milong blay jongi. Ba bom dan shupat ki we ki blay ni ka perthai ba koma me balong blay jongi ken. Nyai ngu ye me ye ka jingai ei jom me ka ba dap biang yingi. Nyai ngu ye me ye ka jingi snei ka jom me ka ba mem shim la tho ka kum ka jingle ka jongi. Mang shu ya ro ye me bet ko kan ran. Namar ye ka jing eat ka jom me ye ki nong pop ki ba kumangi. Habang iwan kan ran kumni hakni ka por ngi pla bangi long ki nong pop. Ki ba pen so si ye me lam ka tien ka kam ba ki jing mu perkhan. Mahap kan ran. Sat ingin ka snam mo khon lang brat. Bilang ba bet panuan hajan para sunda ka jong me. Habang idan kumni kan ran ngiwan sa isin ban IT ila ka jong ka balang ka jong me ki sangti baklan bor ka jong me. Kerku ko kan ran iki kam ki ba bon ka ba ka balang ka dim pendem. Kam tam ka jing penstet ika jing yalap ika gospel. Ngaduai ko kan rat bihit men kerku iki missionary jongi baro ko kan rat haki mission field ki ba pair kin mat ba kin sngowi ka bor ka jong me kan rat ha ka jing im ka jong ki ngaduai ko kan rat men kan mawi ka committee balang kerku ko kan rat manangai yangi ka jing thu pau ki ba thamai menginang la bale ki ba kraw nam ta ka burom ka jong me ngiduai ko kan rat iki tanat trikam ki ba pair po jong ka balang kerku ko kan rat ba ihit bakini ki long ki atiar nam ta ban yai pen im barang yai pen rehem ya ka jing sharai ba ka jing shakri jong ka balang ka jong mahiken ngiwan ka ka po ban penher ka jing duai nam ta ki para bangi ki ba it ki jongi ki ba pang ki ba shitam ki dana pring jongki ki badan hayeng dana pring jongki ki badan hospital dana pring jongki ki la bet nu khniang jing pang covid-19 badan rut na mar ki we pa ki daw juga jing shitam ngi pa na me kan rat ik jing pun khia nam ta jongki baro sat ikir ka snam jong me ko kan rat ki jing shitam kin do kin dam ha ka kerteng ka badan bor tam jong nong pen im jongi uji sukres ke jing suk jome ke bapalat ke jing syampang baro ngaduai kan ra ba kan ri jai jai ye ke jimut perkhat ba de ke min sim ke jong ki hiken trai bi et abangi dan magata ke ba kumini ke por ngaduai ko kan rat ba men skobha ban isnei ko kan rat bi het ha ke ba men thang no ban pen sange no ye ke jing sab ye bet jong nu khniang jing pang covid-19 ngiduai ko kan ra ba ke bar kin long biang kumba julong ko try pengilapan money kham tam ye meh ka balat lut par ka bashisha hiken ngiduai ko ra ne ka por na ka benta ki health workers baro kurkhui ki ko try ye ka jing shakri ka ba ki ai kin mat kan ra ke jing bha ke jong me ha ke jing im jong ki kurkhui ka bor sarkar kan ra ni IT ki hame ba kilapan ye lam ka ri ke jongi ha ke jing roi jing par man rat ding khongi ke jing biet ke jing sadien hoi kan rabi kham tam ngi yo ban mani lat lut ya ka kerteng ka badan bor ke jong me ngi duai ko kan rat min ker khui ka dri jongi bar ko we ko try ka preng kini ke snam ki jing e ki ba bon ka bangi kendo ngi duai kan rat ba me men da ya ka ri khasi ba i jongi try bagi dan magata ka bokum ngi ka por ngi wan man pen her ke jing duai shame ko kan rat ba me men skobha ban ker khu ko try sa isin pat kan rat na ke benta ke jing shakri ke benginyo hakri ke por ke benta kerku ko kan rat kinong shim benta baro kerku kan rat jong shakri ban sasam be kaktin jome ben tap ir ka bor ju men sim khu jome hiken pediang kan rat le ke jing dua yelam ke por barang sa ko kan rat jong ke jing shakri ni IT ke jing yelam men sim khu jome pediang ke jing dua map ki pop jongi namali barak apan yo pediang hak kerteng ke badan bor tam jong nompen im jong uji sukres amen hakini ke por ke bementa ngin yo sngono e ko khubor lamba ki surjing rwai sani wepat i khun samla jong ke balang i kong wan biang dhar lem par ki parlok ki jong i tikum ta kerpat i kong wan biang in sobha ban shim ya ke benta ke jong i Udra Jesu ulang berulang kasing syai ya kisen randuhi kai rude
sao dong yang i tungin kali ya de ngilong de em kum ka kum ba u play u kwa ya pianga to dak mi ba kum no ngi yan kum ki kristan ken ma bangin ya tha ching shai hai ching em man ka si ni i ching dum ba wan tu lep kum no ngi le ya ka kum ki kristan ya ching shai tung in ai ka ching lep ha ching le ha but ka ching shi sha ba ro kine ki ding ki so ka ching shai to yang in yang man ta ching em ban long nok sa ba ki we kin te ba ngi long ki kun ka ching shai to dak vi ba kum no ngi yan kum ki kristan ken ma bangin yan ha ching shai ha ching em man ka si ni i ching dum ba wan tu lep kum no ngi le ya ka kum ki kristan ya ching shai tung in ai la dang i o bangi de ki kristan ka ching shai sha ki weng in ben ni bit yo ching le chong ni kam ya de ni ya ha bat ka mon chong u play tu dak mi ba kum no ngi yan kum ki kristan ken ma bangin yan ha ching shai ha ching em man ka si ni i ching dum ba wan tu lep kum no ngi le ya ka kum ki kristan ya ching shai tung in ai kum ki kristan ya ching shai tung in ai Yai ku play ye kong wan biang lam ki parlok ki jong i nam ta ka kubor ba ka sur jingruai ka ba kila ai ha pedeng jong i ka bala nang ra shishu e ka min siem jong i sha ka jingmani ba ka jing shakri yu trai u blen kur khu phi kong wan biang lam ba ka yeng ka sam jong phi lam ki parlok ki jong phi ki bala e krishan ye phi hakne ka por ka min ta ngine poino sha ka binta jong ka jing shak skor ye ka jing slok na ka tien ka ba khot ka jong u blay ringkat ba ka jing duai ka phang ka bo blay ula bu ka do not jonga bangin slok hakne ka por ka long siuspa ya ka por siuspa ya ka por ka nongrem na ka tien ka jong blay ka na ka shithi pos ki fisas ka nong ka ba san ka da khat ka ba khat riu ki tien ki ba ong kumli to khmi bhate kumno phiyan om kum ki bam start henre kum ki ba start da ka ba siuspa ya ka por na ba kini ki sngi ki long ki ba sneu to ni duai penjar jar kan rat ik do not jongi hakni ka por bangin yo sngo ik ka tien jong me ka ba me kran yengi ko kan rap e hoy bingla ban pediang ni ka ban pentri kam ka hakajing im jingi mal ka sngi kurkhul jong shakri kan rat ulong tang unong pop ba umla bale e khlama me yarap ke bun kran kan rat ka long kan rat ka ba penjanai de ka bor ka jong me pen sle yu kan rat ne ka por pediang kan rat jing duai na mo jisu ngi pan kini baro amen knang ba kini ka jing salok ka jongi kan sok ban snothu ngala phya eka hakini ki mat harum kabaning kong gin yapet katu kat ne shapang ka shithi shaki efsas
Kebenta ke baar ngin ya pet ka tu kat ni syapang kebenta ke bala pensyong nongrem ya kini ke jing selok ke jongi Ephesus lanang ke besan. Kebenta ke bala ngin persyang ban sutu kamut ayu habaong siu spa ya kapor. Kebenta ke besau ngin ya pet ya jubab ya ke jingkeli baleng ide ban siu spa ya kapor. Kebenta ke besan ngin persyang ban pet ya ki benta la ni ki areas jong ke jing im jongi bangi de ban siu spa e kapor bakamat ke bakhat du kalong ke jing pun kot tungin sedang dot ke benta ke beningkong kato kat ne syapang ke shithi shiki Ephesus ki biblical scholar ki ong Ephesians is an epistle for all the world, for Jew and Gentile, for husband and wife, for parent and child, for master and servant. Kashiti shiki Ephesus kene kashiti ya kaperthai barok away. Nam ta ki Jew but ki gentle, ya utanga but ka tanga, ya ki kmi ki pa but ya laki kon, ya ki kinrat but ki marau. Ephesus kalnong ka beningkong ka dekat ka beningkong. Kapan scam by kani kashiti la thought do Paul, shaki riu ko ki badan ha Ephesus but ki bangen how Jesus Christ. Kani ka way na ki shiti kabahap hakathom kashithi na patok lani kabangi ong na kapareng the prison's letter namar pala tho ikani kashithi na patok harum pala baban tip para bangi biit bahkani kashithi upol hadu laisen unyoi ladi bo ulong unong sa bindi ukris Ephesus lanang kebalai dekat ke beningkong kum ke nuksa. Namar kani ke daw nga upol unong sa bendi ukris Jisu. Na ke bentang jompi ki gentle. Atho ye kani ke shithi ha ke snem ke ban ripo hado nripulai hadin ke jingwan jong Jisu Kris. Ke jingtmu jong Paul habo tho kani shithi kalong hakilai bentang. Kabenta ka beningkong kalong ban seng ya ka met u Chris ka badi ka balang ka ban penpau ya ka jingdap jong ka jinglong blay u Chris ha ka pertai. Ya kini pensyam na duk lanong ka beningkong na duk dekat ka bakatsan ha duk arpulai. Ka baar ka jing temu kalong ban penteli ya ki banget baro ki Jew but ki gentle. Na duk lanong ka baar ha duk lanong ka balai pini ibarat ho ikini ki bentang. Bakajing temu ke balai kelong ban pen kubor empower ban pen san ye ki banget haduk ke bakut bakin la ban pen yar ye ke jing job ukres halor jong ke jing sniu ye kini pen I na kelong ke bandriu terter tu kumta kini ki long lightly ki ben jing temu ke penlong yu pol ban tho ye kini ki shithi ke benta ke bala pensyong nong rem ye ke jing selok ke jongi ka hap ha ke benta kebalai. Dah ketungin ya poino syakamat kebar, kebangin ya pech kendiat syapang ke shithi siki Ephesus kelenong kebasan. Kelenong kebasan kadon hadut lai pulai teli kedekat, balak ban pen bentai kini hakini kimat harum. Kedekat kebeningkong hadut arpaway, kebakran syapang kebayat hakajingsyai. Kebentar kebaar, kedekat arpuar, haduk kedekat kebalai pulai. Kabakran syapang kejingnya day hapdeng ke tengah bot utengah. Kebentar kabala jit banlong ke nongrim ya kejing selok jongi kata ke de Ephesus lang basan dekat ke bakat rio kahap ha kebentar kabakran syapang kabayat ha kejing syai. Bat kumtang yela ban sutu nama kata. Baka way na kirukam ka bangidey ban le ban penpau ya kejing ya jongi ha kejing syai. Kedai da bangi siuspa ya kapor. Ephesus san kat rio ko ong. To kami bhati kum no piyat om kum ki bam stan henry kum ki bastan da ka ba siuspa ya kapor. Na ba kini kisngi kilong ki basniu. Da katungin na poino mentang si kabenta ka balay, ya kabangin persyang ban sngotho, kamud ayu habaong siuspa ya kapor. Kani kejuk kerukam tho siuspa ya kapor, la tho ru ya ka, daw pol ha kashithi si kinong kolosai, kalanong kabasan, kadekat kabasan. Tu siuspa ya kapor. Hakaktin tenrai bala tho ya testament kabatmai, kabad kaktin Greek, kila penangkam da kaktin exagorazo.
Kabamut nama kata pen kala pareng, buy out of the marketplace, bantit no pat na kijaka yo. Kabadan ha ka jingmut jong Paul kalong, ya unong kayi ubalik ban kmi banyak bantit ikimar ke babatam ha ka dor ka babiang na kijaka yo ha ka por ka babiang. Ban kumta ban kam suk ban sotu shishu para bangit biit, siuspa e ka por, kan syai bhala dangi pai sya ka kotba khasi jongi ka common language. Kla thok kumni ha ka common language. Tu pindon kambha ya ki kabu baro baphiyo namar kini kilong kisngi ki basneu ti kumta ngila ban ong baka jingmut ka siuspa ya ka por ka de ka jing pendon kambha ya ka kabu baro ka jing pendon kambha ya ka por baro ka bengiyo namar kini kilong kisngi ki basneu. Ubay non thok commentary ong kumni deka parang redeeming the time means using your time wisely and investing it in profitable endeavors. Pen kala kasi kijing so spa ekapor kamut kijing start man pendan kam ekapor da ka ba pelut aki aka baraki aka kibadan jing mentoy. Kumta ha pa pendai ba kijing im kristan jongi. Kajing suspa ikapor, kaya kajing pelut nama kata ikapor, haki ki badan jing mentoy, ya kajing im kabakinja mensim. Para bangit biit, ngakwa bangin yat, ya kani kajing selok kejongi halo kani kapang suspa ikapor, da kajing sutho, baka jing suspa ikapor, kaya kajing pendon kamha, ya kabu baro, kabapi piyo, kamat kabasaw. Hakamat ka basaw ngan persyang ban jubab ya kini kejingkeli. Balay ngidon kam ban siuspa ya kapor. Dan bon tili ki daw. Hendra kini kapor hakajing pusan na kaktian jong balay. Dan lai tili ki daw kapang kwak panwan lama pedeng jongi. Balay ngidey ban siuspa ya kapor. Kedaw ka baningkong. Day namar kajinglong jong kapor. Kapor kalong ka ba kordor hadu kata-kata. Kejinglong jeng kapor kalong sisien bakalalay ju wan pasyo kapor kam ju bar kam ju la manuan lampat yaka bakaran kejingong du Jim Ron uong time is more valuable than money. You can get more money but you cannot get more time. Uong kapor kalong kam kordo ne kapisa pila banang yo ikapisa henry pimla ban yo pat yakapor. Susyuru uway pat u archaeologian na karib Amerika o bakarteng Jonathan Edward o ang kumni haba Ukraine siya pangkapor. Time that is past you can never recall. Of time to come you are not sure at all. Only the present is now in your power. Therefore redeem and improve every hour. Kapor kabalalet banwan pai. Ya kapor kabalsawan dan jengtik na. Day tangkap minta kabadan kikti kijongi. Kumta siuspa man kapor. Siuspa ya kapor. Ban man kenta pangi pelut ya kam. Na kini ngilak ban sungtu. Bakapor kalong kabakordor. Menin kadek history. Bat minta kadek jinglingo. Bakumta kumalapin kan ma baka jinglong jakapor kalong. Kam ju apat day halo akan ikanong rim ngidon kam man siuspa ya kapor kedaw ka baar baling ngidi man siuspa ya kapor de na marmangi im hakisngi ki basneo Ephesus san kat ndri ko siuspa ya kapor na markisngi ki long ki basneo haka Bible apan kami ka katin sneo evil haka katin pareng ya kanu ka balong persya ya ka jinglong khot ka jong play Sam san puway sao David usngutu igani uong yame hingala lepo bangale ita ka basniu hakmat jong me ban la pen san yame haba me kran bat men long khot haba me bishat hakaktin Greek ya kani kaktin sniu kidi kita ki jingle ki ba persya ya ka jingba ki kita ki jingle ki basniu ki jinglek bos ni ki bonjat ki kinthop na magatana du ka tu ka penyap ka luti ka klem ka bam nget ka mani beli thau ka bam kongo ka lorni ka asap but ki way ni ki Christian philosopher upakateng GP Molan uong evil is a lack of goodness. It is goodness spoil uong kumta
But kumta haba pinya day but ngi na magata para bangit bihin. Ngiem shisha ki sngi ki basneo. Ki khot kubor, ki news ha ki television, ha social media, ki ai ya ki kubor. Siapang ka jeng jersey jong ki jing sneo. Ki badan hakni ka perthai. La download, la download. Ponjat ki jing sneo hakni ka perthai. Bakumta na marbangi na magata ka por ka bakum kata para bangi bihin. Kaya ka bangi hapan le kalong siuspa ti. Siuspa ya kapor. Sa kaway pa kadaw, balay pangiliban siuspa e kapor, day na marba ka jing jongi kalong kabalingkot bat kabamtik na. Kalong ka jing long brio, ngi perkat bagi kwaban si junam. Handreng nong pi ka jing si syaju ka ktiin jong balay kamlong kumta. Nang roi sam ka balay pukundai dekat ka basan ong hakmi melapen long ikisngi jonga kum ki shikop. Bat karata ke jonga kum ki ruem hakmat jong me. Shikop kabalingkat kalong ke jingim. Ke jingim jongi na magata kalong kabalingkat bat kabatikna. Kaktin jong blay ka pagkabatay sa pang ke jingim kalong kabalingkat kalapin seriye me ka jingim jongi kalong kumloo ke jingim jongi long kum sentiyo si poru po itinat bat utlor no. Jacob lanang basaw dekat basaw kat saw ko ong Henry haba pimtip ya ke ka banja ha ka balasay ka bakumno kata ke jingim jong pi namar kalong ulo oba mi pau ya tang shibet ana kumta tiula jano jar kumta namar ba ke jingim jongi para bangit bihit kalong ka balingkot bat ka bamtikna ke ka bang haban le kalong redeem your time siuspa yakapor ngidei banyo ya ka dono jongo nong rai sama nong tuhi kayangi banyo ki sngi jongi kumta bagin penyo angi ya ka dono ka jing start bagin laban siuspa ya ka por da ka tungin na poi sya kawi pat ka benta pagkata ka long ngine pet ya ki benta jong ka jing jongi ki area jong ka jing jongi ka bagin ban siuspa ya ka por ki benta jong ka jing jongi ki baliban siuspa ya kapor. Haswa magin boy siya kini kabentang kabaghado. Nga siya kuhapan pinkan mao biyang ya pi para bangit bihit. Bahabang ikran kani ka jing syakri jongi siya pang ka siuspa ya kapor. Ken mao kadai ka jing mut jong kali kadai ka jing pendon kambha ya kapor ya ka kabu baro kabanginang yo. Ki area ka beningkong kabangiliban siuspa ya kapor kadai ha ka jing selok baru blay. Ladangi pa siya kaktiyan ka jong blay dan bon tili kinuksa ki bapeni bangiliban siuspa e kapor ha ka jingis lok palu blay. Tungin pa siya ka gospel jong Lucas kalanong ka basipaw ka dekat laipu prado sa puar. Kani-kani ka benta ka ba yatu siya pang ka jingli jingo jong Jisu ya ka Mary ba ka Martha ka ying jong ki. Adaw Jisu lawan ka Martha ka labon kam man pin krea bam. Baka le eke ka badon kam hiban le kumta kat u Jisu nuan numay bam kumno. Bal kumta ka bon kam ka Martha ban pin krea bam. Henry ka Mary ka syong haki kejat jong Jisu. Lada ka li balay baka Mary ka jip an syong haki kejat jong Jisu. Kedaw ka long para bangib ka snguto ba u Jisu undang tang sipor haka ying jong ki. Unsa letno ba kumta ka numyo lacho ban pelut ka quality time batu banyo ka por ka bakinsay batu bat kumta haka jing perkat jong Mary kalong kambha ban pendon kambha ya kini ka kabu barok ka bakayo ban syang haki kejat jong utrai kumta ni ka jingle jong Mary ka pen ina mar kata baka siuspa ya ka por ban ya selok baru utrai. Kumta ka kubor nam ta jongi ka khat na magata. Bangidei ka area ka baningkong. Bangidei ban siuspa e ka por. Ka day ha ka benta jong ka jing salok ka jongi parublay. Para bangi biit ka jing ka liyangi kalong. Hadukat nutingi siuspa e ka por. Ha ka jing salok jongi parublay. Ngidon kamhaman siuspa e ka por. Ha ka jing salok jongi parublay. Kamtam ha ka por. Kibakum kini. Lagalong. Haki corporate worship lung baki jesang hayeng mani ne lung baki private worship aki yeng kisam ki jongi bari ki por shimat ngi pelut boblay ngidon kam ban siuspa e ka por haka benta jong jing selok jongi bot boblay kanu por para bangit biit
Nya ya ke jing jongi ban selok bat ublay. Na ka arpu sau kenta ka babu ai na ka benta jong abat jong pi. Sange sipor para bangin bihit. Bat tenjo ya kini ki arpu sau kenta ka babu blay ai na ka benta jongi. Balada pitinjo tikna pinyo I kumbanganga yu I la dia para bangin bihit. Baka kini ki arpu sau kenta ka babu blay ai. Ke babon ka por ngi pelot na ka benta ya la dia. La kalong ka bam, ka riam ka bet, ka jingkre, jingkrom, nanta la kalong ka jingpulut por, bahaki entertainment, la kalong ka jingpunan kami ke social media, la kalong ka tiak ka dam. Kini baru kidai na ka benta jongi la di. Tang kendiat ka por, ka bengi ai syublay. Kadon kam nama kata para bangit biit. Yau Kristan baka Kristan, bakiliban siuspa ka por, ha ka jingis lok baru blay. Oh Jisu daladi hi ula ai ke nuksa bangi day ban sius pa ekapor hak jinges selok baru blay markas si way lai pusan hak bala Simon step tang slam ban mi kesengi haba ula ki ula mi no bola let no syaka jaka kenja bat hang tau la duai maniu hang ni uniu Jisu dang step syawan mi kesengi ula let ban sius pa yakapor banyak keren bat ukpa jeng u ba beneng. Para bangit bi berkat pise kadu Jisu ubade unong pen jongi kadu Jisu bala pen ki bayap pen khia ki bapang pen yat ki bedeko nanta ubayat Allah keduriau udang sngothop badan kaman sius pa ke po ban selok baru blay kanu tam yakin nong pop ko manga bat mapi ngi day pan sius pa ke por ban syong hak jing selok baru try. Para bangit bihit kalong kabadon kam ban sius pa ikapor ka jing selok baru blay na markidon ki jing mentoy kawai na ki jing mentoy kapangin sepet kamadian na syaish kata bentang ako penken mau ya pi para bangit bihit bakalong kabadon kam bangin sius pa ikapor ha ka jing selok baru blay kadang kawai ka jing ong kabaong a time spent with God is a time well spent. Unang rasya mensimu ang tang sipor ban yo ya selok tang sipor ban pet syame hajar sin kilong kam kodor ya ke jing soba bamne para bangi biit kawai na ki jing mentoy na ki babon ka bangin yo habangi pelsius pa ka po ban selok ba ublay kalong ublay unwan hajan jongi Jacob kalong basaw dekat ka pra ko ang to one hajan ublay ti unwan hajan jongpi ngi ihang ni bakawai ni ka condition cho ka jingwan hajan jong blay yang ide habang iwan hajan jong u ngangit barok ngi kwa bu blay un jan bat ngi bakum ta ka lagi ka bangili ban le kalong sius pa ya ka por ha ka jing selok ba blay de blay un sa wan hajan jong pi sa kawai pa ka jing mentoy ka bangin yo habang sius pa ya ka por haka jing selok jungi ba ublay kadai ka bangin yo man man ya ka jing pen kop ya ki atiar ke jong blay haka jing ke jongi Ephesus klanong ka bandrio ka dekat ka basipaw haduk khat laing ka mau ti ki bentan ka ktien ka jong blay ka bangi jupuli man ka por ka ktien jong blay ka ong kumni haka bawai no tulong ki ba klan ho try para ka bor ka jing klan jong u tu king no ik jing king atiar ka jong blay baro ba phila ban yeng persha ik but thap u saitan na ba ka jingele jongi kamlong ka sna ba ka do andre ka himai ki bor ik nong su sha per thai jong ka ni ka jing dom ya ki jing ba man ba kin jamen sim haki chaka breng na ka ni ka khat ni so tho para bangit bi baki jing Kristan jongi mana ka singi ngi dana pedeng ke jingele ha pedeng ka baba ba ka besniu ha pedeng ka badai ba ka bamdai ha pedeng ka bam pin so bha yu blay ba ka bam num pin so bha yu blay ba kum ta bangila ban job bangangit barok ngi kwa ban long nong job ba khnang bangila ban long nong job ngi don kam ban kop yakini ki atiar ka bla tho ka tin job lagi atiar ki ba kinjam ben sim bang ki jingking atiar ki jong blay ha ki jing jongi kum ta kum nungin yo ye ni ki jingking atiar ki jong blay ngin yo para bangit bi ya ki jing pen kop iki atiar ba kinjam ben sim deleng ba ki jing ka basius pa ya ka por ha ka jing slok ba du blay
Kum ta khot yang ina magata seuspa ya kapor ha ke jing selok kat padu play kat banginang yo ya kalan ngimtip lanu kan sakut kat banginang yo e kalan lang play ke yang mani mo wan shi yang mani kat banginang yo kalan pelut kapor ban puli ke tien jong play padru ha ke jing duai setelah memperkat pang Dr. Billy Graham hak interview bala keli u ke e ka bor ka bari ka balaan pelong yu u bahbo yang banilap ki brio ki wan banaiti shakmat da keli ni ki nong thok ku bor wong dan lai tili ke jubab ka baning kong wong prayer kila thok prayer ke jubab ka baaru to ong biang ka de ka prayer jing duai ki thok jing duai ki keli ki nong thok ku bor ki ong ke epat ka balai mo wong ka balai ru ke de ke jing duai kejing selok baru blay para bangit bihet kan long ke bor ke beri ya kejing im jangan berpi kum tanya hapan suspa ya ke bor pada selok baru blay ke iria ke baar ke bangide ban suspa ya ke bor ke dei hapdeng ki kejing dei ki mi ki pa berki khon kini kini koi pa ke benta ke baki mi ki pa kristan ki dei ban suspa ya ke bor berki khon ki jongki Jesse Jackson Sisian kejing thok la thok. Your child needs your presence more than your present. Ki khon jongi ki kam dan kam kejing dan jongi ban ki present ka bangila ban ai. Larangi pasha ka Bible ngi idan bon tili ki nuksa ka Bible. Syapang ki me ki pa ki basius pa e ka por ban hikai ki khon jongi Shapang jong play. Kawai na kinuksang ikin mau. Ikaday kalong ying jong kaloy uniki ba Timothy. Kakami it kala ay pateng. Kakami jong Timothy ba kakami kala ay pateng. Hau Timothy. Kapan i na magata. Yaka nuksa jong ka jing siuspa kapor. Jong kakami it. Jong kakami bat la jong uksiyo. Kajing kali kalong balay para banghibihin. Ngidan kaman siuspa kapor. Kum kikmi kikpa kristan berkikun kijongi. Kedaw ke bening kong kalong haba ki kme ki pa kristan ki suspa e ka por jongki bala ki jongki khon jongki ka ban mi nang ta kalong ngin la ban ayaw jisu haki khon jongi la lagin pa sha ka bible ay thu ingi sha phang bon tli ki jingki kli ka ba ki kme ki pa kristan ki don ka binta ka ba ki hapan pendam Hakajing pusan ka ketien jong blay nga syamba dan kat nriu teli kita ki jingkit kli ki kmi ki pa kristan nam tala ki jong ki khon kabaling kong kali ke jing titas asau kabaling ar kali ke jing lam ye gi show Chris Matthias ka khandai kala du kat sau kaba lai ke jing hikai ye ki nakam bakin san ho ban tip you blay proverb arfu ar kat ka banrio Efesas sendiri orang kebasau. Nanta syusyu kebasau. Kebalik ke jing hikai yeki. Syapang jong blay. Kapan rio. Ya kejing ya tu yeki. Syapang kejing bishar ke jong blay. Nyau kejing ya tu jong yeki. Syapang ke kam ke jong blay. Bakum ta kiwi pat ru ki benta. Kat rio teli para bangit bihit. Kejing kit klik je ki kimi ki pa kristan. Nam ta ki khon jong ki. Kejing kli kum non lak ban pendap yeki ni kejing kit klik. Ngila ban pendap kum ki kmi ki pa kristan de habangi sius pa ya ka por jongi kum ki kmi ki pa par ki khon ki jongi ki khon kin tip shibon shapang ublay haba piyathu hakalinti ba pilet on school ban ki shi hajar tali ki sermon ong u Dr. Billy Graham para bangi bihe kum ta suspa e kapor ka dawa menta ko ki kmi ki pa bangi de ban suspa e kapor ba ki khon jongi nakabenta bangin ayaw jisu hakajing im ki jongki ngalaji thu ngani thu biang hang ni Syapang Ronald Reagan President Jokeri Amerika hakasingi on tap adin bulaklan par shwabakin penhap e ka senduk sa kathliu la ailat ki khon bakin kran la yang khon baning kong la kren yang khon ubaar ubakreteng Michael Edward Reagan uni khon ba shusha ting khon adopted son jong Ronald Reagan habar kejing kren jong angkum ni ngai ngo yu pa jong Ronald Reagan president jong Amerika ubating khon yang ngam syam dunai kejing kejing yo bat nadong syadong ngai yo ikumju marengkap bakin ki para ki jonga upan kod ikajing kren Michael Edward Reagan wang kumni nga kabang ngongo ipa jonga kalong
Bai pa jonga I ayu Jisu hanga. My father introduced Jesus to me. Para bangi bihit kani kapen na magata. Ka jinglong jong Ronald Reagan pa. Uba sius pa ya kapor but you kon halau kon but laki kon ke jong ban ai ya u Jisu. Kadang ka baar balingi de ban sius pa ya kapor baki kon. Kalong ban yada ya ki kon jongi to protect them. Ban yada ya ki kon jongi. Nganumla ban klet. Ya ka wei ke jing batai jong I wei iriu teman na ka balang ke jong yam kan mau shoot I manu. Syapang ke jing yutu kana purskam jong I ki kasi. Syapang umau ngoit brio. Ngikan mau yutu ke jing yutu kana. La yutu batu ka keme ka dan ki kon. Ki ba syong halor jong tu umau. Arngut sipara ki dan bakirang ye syong kai ki lek kai hangta. Harika bakirang ye syong kai. Utau mau ulang ngoit no ye te ipara. Uni ukon ula pertai laga jong kami mei ya rapsi mei uni umau la ngut ya ihep ka kami pening jong jingbon kam shim la pelat jingmot ia ta jing perta jong tau humen jong tau kon baningkong o ka shu ibe kum to po tau mau ula ngut sa yu tau kon baningkong ha bokum kata kapor ha pening jong jingbon kam jong ka kami ka ye bota ukon ula sedang syak ngut ha uta umau ngut brio bokum ta kale pan mare syata ka jaka handrei kalapor kaladir utau mau ulang ngut ya baro arnu ki kon kadau ka shulong betang namhar baka kami kam shem la pen lat por tang kadau ka debit tang namhar baka kme kam shimla aipor banlet mare bran banyarap ya ki khun baka jikai kalong ka jingbun kam jata ka kme ka jingbam la ban aipor jata ka kme ka penlong ki khun bakin sha ban ngut hau mau ngut brio kene ka pen ken mau ingi para bangit bi baki don ki mau ngut brio Ladang imla ban siuspa ekapor kum ki kmi ki pa ki kon jongi ken ma udon umau ngot brio uba aban ngot ye ki kon jongi para bagit bi kakten job le ka ken mau ingi bo sultan long kum singker ho ya skeleng saudong pertai saudong ban ngot ye te ki balanget para bagit bi ken mau ko ki kmi ki pa Ladap him siuspa ekapor baki kon ki jompi udan umangut beriu sultan bot usangot yeki. Hakawai ni study kabla le syapang kinong di drug sa kanong ba shilong. La syam ba kendai 4% ki kena ki ba di drugs ki wan ki broken homes. Hakawai pat study bala le ke reach long ministry la syam ba ka jing Kijing bam yo ya ka parental care and guidance. Ka bamot ka jing bam aipor jo ki kmi ki pa kalon ka way na ka daw jong ka jing le na ki jing pen melin jo ki kena ban le ya ki kambean da ki kena. Ban na ki experience ka ba blay ailat yang ha ban yo ban selok pa ki para bangen kerpang ki kena samla. Para bangen bi don bon ngot ki kon samla ki kon jongi. Kiba terang, kiba angnon, kiba dan ki problem hakajing im jongki tang namar. Baki angnon ban yo kapor ban ya kren ban ya syong ban ya baki lejong ki kmi ki pa ki ba ki jongki. Kum ta ka dawa ingin nama kata bangi don kam nama kata para bangi bi ban sius pa ya kapor. Lakan pen kot ini ka benta da pen yathu yapi. Syapang Charles Francis Adam Uni ude weni ki political figure ka spasnam ka bakat kendai balai thu udon ka we ka diary ka ba uju tho jing tho iki jingja ha ka jing im jo umal ka singi ka journal ngila banong par ka we ka singi ula penrung ha ka journal wang when fishing with my son today a day wasted wang alik kwai dok ha bu kun jonga ngala penlene ya ka singi Ukun jong bakriting Brooke Adams uni rudan la jong ke journal ke jong bara kata ke journal jong hakata ke ju ke sngi utho kumni when fishing with my father the most wonderful day of my life when fishing with my father the most wonderful day of my life ngali kwai dok ha ba ipa
Pakadi ka sngi ka ba kementam ha ka jing im ke jonga. Hau pa uang nga pelut por bu khun balik kwai uang kadi ka wasted time kadi ka jing pleno ye ka sngi. Andre hau khun kadi ka wonderful day of my life. Para bangi biit kata kadi ka jinglong jugi khun ko ki kimeki pa. Habangi siu spa ye ka por baki khun jongi ken mau yangi kala banlong ka wasted time wasted day. Andre ki khun jongi kadi ka wonderful day of their life. Kumta siu spa ye ka por jong pi baki khun. Ka area ka balai ka bakadu. Ka bangi de ban siu spa ye ka por kade ha ka jinge thu ka jongi ya ki wei shapang jong Jisu. Katari ke area ke balai. Ongi depan siu spa ye ke por. Banya thu ye ki wei sepang jong Jisu. Dan bon tili ki benta na kaktin jong blai ka khat ingi bangi depan siu spa ye ke por na ka benta banya thu ye ki wei sepang Jisu. Timothy sau kong to menya lap ye kata kaktin to yai minat hakaba depor bar hakabam deporu. Siu spa ye ke por ke jingmut jongka. Banya thu ye ki wei sepang Jisu. Jisu hida kan nuksa ula ai nuksa la ka jong ka jing im ka jong u siu spa ye ka por ban ya lap sheki wei ngi ken mau ka jing ja ka bala ja ka gospel jong Yohanes ka nong ka basau ka be thu ingi ye ka jing ya linti khnang jong u Jisu na Samaria ban let ban ya lap chapang wa ka jing im hakatu ka nong Samaria. Siu spa e ka por om tang bu su sleng e ko di henre just siu spa e ka por ban ye thu ye ka chapang jong unong penim jong ka ngi ken mau yo film ha ka jing lam jo min sim ko siu spa e ka por ban ye lap how you know kum ta ka khat ingi na makata bangi le ban siu spa e ka por na ka benta ban ye thu chapang Jisu shaki wei pan ha ka kot autobiography jong Dr. Billy Graham kapaka kerteng jong ka kade just as I am. La yathu hakajing tho jong Dr. Billy Graham basi sen ka por hakajing kendu jong bodu President Kennedy. Wa hakasnam ka khandai spa ripulai haka program National Prayer Breakfast kila yadan lang bara arngut. Hakata ka por Dr. Billy Graham udan hapdeng ka jingpang boyong kli. Kumta hadien balawai kata ka meeting ka National Prayer Breakfast kila ya yat lang ban let chika kali. Dia shwa ban kio kali President Kennedy ula you wear you Dr. Billy Graham ban ya let lang shwa sha White House na marudon kam ban keren you Dr. Billy Graham shapang ki ki ba udon kam ban ya thu hu. Henry mar ba Dr. Billy Graham usngo boyong kli. Ba bom kwa bu president jong unyo pang boyong kli. Ulong you president ban pelat no you hakata ka kinti but unsawan pat hawe pat kapor. But utho tat kat it was a cold snowy day and I was freezing. As I stood there without my overcoat utho Dr. Billy Graham. Kumta President Kennedy ula pelat no you Dr. Billy Graham da ka jingi kut pakin se kendu pat hakaway pat kapor kala nang yat hendai na mar ka jing bon changki kam kimshim yo lat bani kendu pakaba sosi kalong bahadien katu kat ni benai jong kita ka jingi kendu jongki President Kennedy ula sha siat yap no Dr. Billy Graham hakakot just as I am, yakini kajingi syam jong utho kumni. That his hesitation at the car door and the president request haunt him still. What was on his mind? Should I have gone with him? It was an important moment. We all have missed opportunities to serve God and humankind in the past that we cannot recover. Pada kata kajing batai jong Dr. Billy Graham, kapan pau yu kajing snow babi kajong bom shimla let tu kasengi, unjin dalayo snow, ya ke kabu President Kennedy berdua ban pen pau, pat ke kabu ulak ban ya tu yu, siapang kajing kajong blay.
para banget bihit ke pengken mawi na magata habang ngirang yo ya kalat siuspa ya kapor bangin yathu ya kiway syapang jong ujisu kan penkut no ni ko kubor ba khat bangi pengken mau bangi bangila ya kren syapang kapang siuspa ya kapor ngilai pet chapang ke city Ephesus ngilai pet chapang ke benta ke bala pensyang nongrem Ephesus lanang basan ngilai pensyang ban sungut ho ye ke jingmot jong haba ong suspa ye ke por ngilai ye pet ru baleng ni ban suspa ye ke por ngilai de ban kren ru iki lightly ki areas jong ke jing jongi bangile ban suspa ye ke por da ke bangini slok bat ublei suspa ye ke por Haka benta jong ki kmi ki pa bala ke jong ki kon suspa e kapor bani thu e ki wei se phang jong jisu banga khat ingi na magata tongin suspa e kapor let's say dana preng jongi ngimpat suspa bhai kapor ke jing slok bat play let's say kum ki kmi ki pa pempat suspa e ka bhai kapor ki kon jong pi let's say ngimpat suspa bha kum ki sanran ke jong trai bani thu e ki wei phang jisu nga khat ipi pin wan show jisu pin mat pa show jisu u jisu ula ban redeem ya kapor ka bangila du no baro u jisu ula ban sius pa pat be baro tu ki por ka bangila pelet no u blen kur kui nginam ta ka burom jong u amen to ni duai ken ran ni ai ngu ya man ma ken ka tin jom me mikran ni pan map na me ken ran bangim shimla sius pa shi shai kapor maaf ku try but dia rap ingi naduk mentakos ngi lemban ka khubor ka tin jong me bangin yu ikin rat bangin don kam ban sius pa ya kapor ai boring i dala dingim la ngidon kam ka jingirap jong me syem ka burom sila di rap ngin klet no kan rat ba ya kanono ka ba syakri jong me baklaban kren ngin pediang tangkata ka bade ka jong me syem ka burom la di na makali tang man kraw pat yang man mandret na marau jisu ngapan amen ngine poino shika benta ka bangin penwai no ni ji shakri jong yu blay ngine roi lang ka jiroi ka ba saus pa ar Kristan yai da sumar jing makajan ala jing Bad yard watchland Jiben shoiken wan ya leban ben ngom Bad ban ben ngam Bad ya pihak kapom Kristan ya to sumar Kristan yai da sumar Kristan yai da sumar jing mai kajan leng ba yon enrit yai da skop ha la ka sun pedeng kayong Dom iken sham Shen shen ka yong bat Jing dum ken wai Defen sa shong So ken jai bat lu try Kristan yai das ngop ha Kristan yai das ngopha Kristan yai das ngopha ling ba yong yai da ka ba tu wai pen ba kla jngai la da pim yai tu wai Bad yai sharai Pin your light par na ki jing tlod jing swai La da pin yai nes kem
Hajin duai Kristan yai da duai Kristan yai da duai Kristan yai da duai Dating your hand Yai da gajing kermen Dang boy hap neng Yai kijing o jing yam Baro la weng Pin yos gau tik Til bu ong u dry hi Rong shaka jing Men o ken ra jong ki Kristan yai da kerman Kristan yai da kerman Kristan yai da kerman Jing su pen yo Hakini kapor nga kerpat ingilang barok ngin sobhabani yang lang ngin yop priang ya kajingkerku benwai. Kajingai jong Jesus Christ kajingi ba ubleich pa lam kajing slok ba pentingan pensyait baru men sumakun kini kajingkerku lahi we ublei kilang lam rekat ba jong kebalang ba barok kibi asngon ka kubor ba kipat ngit kilang slak pertai na do menta shikarta bom jukut ru. Amen.